କାର୍ଯ୍ୟର ନା କ'ଣ? ଏହି ଖେଳରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଣାବିକା କରୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ମାନେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କିଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ଆଣିଲି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା, ଟୋଟାଲ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଉଛି ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନାଉଛି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଲି, ତାପରେ ହିସାବ କରୁଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଲା, ତାପରେ ତୁମକୁ ଯାଇକି ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଲା, ଏତିକି ଦିଅ, ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ସେ ତୁମକୁ ଜିନିଷ ଦେଉଛି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା, ତୁମେ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛ ଆମେ 4ଟା ଗ୍ରୁପ୍ କରିବା। ତୁମେ ଯେହେତୁ ତୁମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ କିଣାବିକାରେ, 2 ଜଣ ରହିବେ ଦୋକାନୀ ଆଉ 2 ଜଣ ଲେଖା ରହିବେ କିଣିଯିବା ପାଇଁ, ଗରାଖ ପାଇଁ, ନା କି କଷ୍ଟମର ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଟିକେ ସହଜ ହେବ। ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖାତା ରଖିଥିବ, ସେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ, ସିରିୟଲ୍ ନମ୍ବର ପକେଇବ, ଜିନିଷର ନାମ ଲେଖିବ, ତା କାନ୍ଥକୁ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଖିବ, ମୂଲ୍ୟ ବା ଦାମ ଲେଖିଲା ପରେ କେତେଟା ଜିନିଷ କିଣିଲ, କ୍ରମ ନମ୍ବର 1 2 3 4 20ଟା ଜିନିଷ କିଣିଲ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଲେଖିଲ, ତାପରେ ତା କାନ୍ଥରେ ତାର ଦାମ ଲେଖିଲ, ଟୋଟାଲ ଉପରେ କେତେ ଜିନିଷ କିଣିଲ, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା, ତମେ ସେଟା ବୁଝେଇବ। ଠିକ ଅଛି, ତମକୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ତମ ଘରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କେତେଟା ଗ୍ରୁପ୍ କରିବା? 4ଟା ଗ୍ରୁପ୍। ହଉ, କୋଉମାନେ ତୁମେ ଦୋକାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ହାତରେ କହ। ଦୋକାନୀ କୋଉମାନେ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ହାତରେ କହ। ତମେ କେବଳ 3ଟା, ଆଉ କେହି ଦୋକାନୀ ହବନି? ବଢିଆ ଲାଭ। ହଉ, କୋଉମାନେ ମାନେ କଷ୍ଟମର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ହାତରେ କହ। ତମମାନେ ସବୁ କଷ୍ଟମର ହବ, ମାନେ କିଣିଯିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ଭିତରୁ ପୁଣି ମାନେ ତମ ଦୋକାନ ଯୋଉଠି ଖୋଲିବ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଠୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦିଆଗଲା, ଦୋକାନୀ ବାଲା କିଏ? ଆସ ନିଅ। ତମେ ଦୋକାନରେ ପୁରା କ'ଣ କରିବ, ସଜେଇକି ରଖିବ ଦାମ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଜିନିଷ କୋଉଗୁଡ଼ାକ ପରିବା ଅଛି, ମେସିନାରୀ ସହିତ ରଖିଦେବ କି ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବ ନା, ଶୋ କରିବ କେମିତି କଷ୍ଟମର ଆସିବେ କିଣିକି ନେବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତମମାନେ ହଉଛ କଷ୍ଟମର। ତମମାନେ କ'ଣ କର, ପଇସା ନିଅ, ଘରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନିଅ ପଇସା, ତମମାନେ କିଣିବ। ଠିକ ଅଛି, ତମମାନେ ଏପଟେ ଥାଅ, ତମମାନେ ଗୋଟେ ଖାତା ରଖିବ, ତମମାନେ ଗୋଟେ ଖାତା ରଖିବ, ତମମାନେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବ, ଷ୍ଟକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ତମ ଦୋକାନରେ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲା। ତମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ଜିନିଷ କିଣିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗଲା ପରେ ତମମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ 3 ଜଣ ଯାଅ, ଏଠୁ ଧରିକି ଜିନିଷ ଯାଅ ଦେଖିଆ। ପଇସାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇ ପଳୁଛୁ, ପଇସାରେ ତାକୁ ଦିଅ, 3ଟା ଗ୍ରୁପକୁ ଦିଅ। ତମର ସରିଗଲା କି? ପୁରା ସହ କର ସବୁ ଭଲ ହେଇନା। ସବୁ ଦୋକାନ ରେଡି ସବୁ, କଷ୍ଟମର ବି ରେଡି, ଦୋକାନ ପାଖରେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଛ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖାତା ଅଛି, ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ବି କଷ୍ଟମର ପାଖରେ ବି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କିଣିବ ଲିଷ୍ଟ ବନାଅ, ଦେଖିକି ତାର ନାଁ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବ। ଲିଷ୍ଟ ବନାଅ, ତମ ପାଖରେ ଯେତିକି ବଜେଟ ଅଛି, ମାନେ ପଇସା ଯେତିକି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ତମମାନେ ବି ଲିଷ୍ଟ ବନ, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦେଲ, କେହି କାହାକୁ କହିବନି, ମିଶେଇକି ଲେଖିବ ଲାଷ୍ଟରେ। ମାନେ ତମେ ଜାଣିବ ସେ ତମକୁ ଠକିନା ନେଇନି ତ, ତମମାନେ ତାକୁ ଠକିନା ଆଣିନ ତ, ନାଇଁ କି? ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇନା କିଣାକିଣି ଆରମ୍ଭ କର। ଏଠିକି ଟିକେ ଚେଣ୍ଟି କହୁଛି ମୋବାଇଲ କିଣିଦେଲା, କେତେ ଟଙ୍କା? 9,500। ଭିକାରୀ ନା ବୁଲିବ, କିଛି ଜିନିଷ ନେଇପାରିବନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ ବନ, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିଲା ସେଟା ଲେଖିଲ କି? ଭେରି ଗୁଡ। ହଁ, ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ ବନଉଛୁ ତ? ଭେରି ଗୁଡ। ପଇସା ବି ଗଣିକି ରଖିବ, ମାନେ କିଛି କିଣାକିଣି କରୁଛ କି ନାହିଁ, ଲିଷ୍ଟ ବନା ଫାଷ୍ଟ। 1ରେ କ'ଣ କିଣୁଛ, ଭେରି ଗୁଡ, ସେଇପରି ବନା, ସେ ଯେମିତି ବନେଇଛି କ'ଣ ଜିନିଷଟା। ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ତ ଦୋକାନରେ ରଖିଛୁ ନା, ତାକୁ ପଇସା ଦଉଛି ନା ଦରମା?
मासु केते टका तु पाउछु कि रे 200 टका मात्र तो ठकी दउछु शुणु जिनस गुड़ाक ताले टिके अधिक डिस्काउंट रे मत दबो ला भोक लागुनी कि सिंगड़ा फिंगड़ा नो नो एडा खाउनु 30 टका मात्र दुटा सिंगड़ा 30 टका रे दुटा सिंगड़ा डाकिब ना तमें आउ केंती गराख मानक आउ केंती आकृष्ट करिवे कौन नबू तो पाखे केते टका अछि आउ हिसाब कर दे कि केते टका भितरे कौन नबू एकाधर के कहि दोनो से दे देबो बार केना जिंस पैसा सारी पारनती एसी डा किन दे लैपटॉप डा किन दे एकाधर के सर जियो पैसा कैमरा भी किन देलो हो तुम ताऊ कहूनो ए कह जिनसटा भल पड़ुची एबे ऑफर अछि ता कह बिग बिलियन डे चल जी हां दुकानी माने तुमको ठकिबे देखा देखी ना कहबे सब भल पड़ुची देखला बेल किछि एड़ा की डाली डाई रे जानी पारन एटा देख भल लगिना मुगोड़ा की हरडा मुगोड़ा मुगोड़ा ला सुन जेति की टंका दिया जाईजी को ग्रुप वाला आगो किनी पारुजी को ग्रुप वाला आगो किनी पारुजी सब तक से जीतिबो जो ग्रुप वाला आगो किनी पारिबे से माने जीतिबे से अनुसार किन पूरा हाथ कर दलो ना रे ए अंकुर नै जे पुनी नै कर जाय खुनी मने दुकान फिर एडा रिटर्न नै ए कळी बोली बे 15 किनले ना यार सबु दियो किनियो जते पैसा अछि संगे संगे केते पैसा अछि यार तोर शीघ्र किन रे जितिया पय चाउ जति मोबाइल एबे भल पड़ुची मोबाइल ने जे रील्स फिल्स बनेबो तो माने गीत सुनिबो खेल देखि परिबो ना कि टीवी देखिबो सेदरे तनकर सरुनी रे ए जिनस नै ने कोन फेरो जो त माने तू बाध्य करना भी कुछ ताकू तू दुकान हे जुइली मना दादागिरी ना कोन ए जोड़ा नउजो नियो शीघ्र नियो तम माने लिस्ट गुटे बनाओ केते जिंस बिकिलो आउ केते टंका रे बिकिलो टोटल ऊपरे कोडा सबुडु अधिक दाम रे बिकिजो कोडा सबुडु कम दाम रे बिकिजो गोटे रिपोर्ट बने कि मते कुह किया को कहि परजो देखिया तमर सला बिल कहजो कोन हला कोन कलो सारे माने हमें बिकिनु 11 टी जिंस हां आउ से माने नेले 11 जिंस 11 जिंस तमे जति किटा बिकिलो से नेले ओ ठीक अछि हां जे केते टंका रे बिकिलो घंटा नेले समान 140 हां सर्व नेले 170 हां बेसन नेले 140 रिफाइंड तेल नेले 120 इडली नेले 50 नहीं जातो तो माने ए हां ठीक है 20 टंका आउ सिलाई मशीन नेले 140 हां टोटल ऊपर मते केते टंका हला कहलो 1900 केते 1090 टोटल 1000 टंका रे किनले 1090 टंका तो मात्र किनि पाइलो हां ठीक अछि वेरी गुड ताल टिके जाओ ताले तांग पई तमे माने केतेटा जिंस बिकिलो हां केतेटा जिंस तमे बिकिलो 22 टा जिंस बिकिलो ठीक अछि तो तमाने केतेटा जिंस किनिजो 22 टा जिंस किनिजो गणिजो तो ताले केते टंका रे किनिजो त माने कहलो 60
केते टंकार से किनी 60,350 ठीक अच्छे हाँ वेरी गुड ताको ताल टिके जाओ निजे आगे तुम मैंने कहल तुम मैंने केते कौन किणल केते कौन बिकिले से माने टोटाल ऊपर केते टंकार किनिछ केते टंकार बिकी जाबे टोटाल ऊपर 14,000 10,078 के क्या ठकी ना तो केतेटा जिनस किणी थी तुम सी 11टा जिनस को 14,000 तुम भल दामी दामी जिन किन ना कि हाँ वेरी गुड ताको ताली टिके जाऊ